बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको एयरपोर्ट के उस हिस्से में लेकर जाऊंगा जहां मुसाफिरों का दाखिला ममनू है, लेकिन आपके कीमती सामान की तकदीर वहीं लिखी जाती है। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ कि आप पाकिस्तान पहुंच गए हों, लेकिन आपका सामान अभी तक दुबई, दोहा, लंदन या JFK एयरपोर्ट पर ही पड़ा हो? क्या आप जानते हैं कि जब आप जहाज़ की खिड़की से अपने सामान को ट्रॉली में लोड होते हुए देखते हैं तो वहाँ पर होने वाली एक छोटी सी गलती आपके पूरे सफ़र को बर्बाद कर सकती है। बतौर एयर ट्रैफिक कंट्रोलर मैंने रनवे से लेकर बैगेज हैंडलिंग एरिया तक वो सब कुछ देखा है जो एक आम मुसाफिर की नज़रों से ओझल रहता है। आज मैं आपको बताऊंगा कि वो कौन सी 3 बड़ी वजूहात हैं जिनकी वजह से ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का सामान अक्सर लेट होता है, और वो कौन सी प्रोफेशनल टिप्स हैं जिन पर अमल करके आप इस बात को यकीनी बना सकते हैं कि आपका सामान आपसे पहले बेल्ट पर पहुंच जाएगा। सबसे पहले ये समझें कि जब आप चेक इन काउंटर पर अपना बैगेज एयरलाइन के हवाले करते हैं तो वो कहाँ जाता है। बहुत से मुसाफिर समझते हैं कि एयरलाइन का अमला ही उनका सामान जहाज़ तक पहुंचाता है, लेकिन हकीकत में ये काम ग्राउंड हैंडलिंग एजेंसियों का होता है। जैसे ही आपका बैग बेल्ट पर जाता है, एक खुदकार स्कैनिंग सिस्टम इस पर लगे हुए बार कोड को पढ़ता है। यहाँ पहली बड़ी गलती मुसाफिर करते हैं। अगर आपके बैग पर पिछले किसी सफ़र का पुराना स्टिकर या बार कोड लगा हुआ है तो सिस्टम कंफ्यूज हो जाता है। एक सेकंड की ये कंफ्यूजन आपके बैग को गलत कंटेनर में डाल सकती है। एविएशन की ज़बान में उसे मिस सॉर्टिंग कहते हैं। ख़ास तौर पर जब आप लंदन, हीथ्रो, दुबई या इस्तांबुल जैसे बड़े एयरपोर्ट से गुजर रहे हों जहां हर मिनट में हज़ारों बैग स्कैन होते हैं, वहां एक पुराना स्टिकर आपके सामान को आपसे मीलों दूर भेज सकता है। दूसरी बड़ी वजह टाइट कनेक्शन है। हम अक्सर सस्ते टिकट के चक्कर में ऐसी फ़्लाइट्स बुक करते हैं जिनमें कनेक्शन का वक्त सिर्फ 1 घंटा या उससे भी कम होता है। याद रखें, आप तो भागकर दूसरे गेट तक पहुंच सकते हैं, लेकिन आपका चेक्ड इन सामान जिस रास्ते से गुजरता है वो बहुत लंबा होता है। उसे जहाज़ के पेट से निकालकर स्कैनिंग एरिया से गुजार कर दोबारा दूसरे जहाज़ तक पहुंचाने में वक्त लगता है। अगर आपकी पहली फ़्लाइट सिर्फ 10 मिनट भी लेट हो जाए तो ग्राउंड अमले के लिए ये नामुमकिन हो जाता है कि वो आपका सामान दूसरे जहाज़ तक पहुंचा सकें। यही वजह है कि बड़े हब्स जैसे कि दुबई या कतर में सामान के रह जाने की शरह सबसे ज़्यादा कनेक्टिंग मुसाफिरों की होती है। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए मशवरा ये है कि हमेशा कम अज़ कम 2 से 3 घंटे का कनेक्शन ज़रूर रखें ताकि आपका कीमती सामान आपके साथ ही सफ़र कर सके। पाकिस्तानी मुसाफिरों की एक और ख़ास बात यह है कि हम अक्सर अपनी पूरी वेट लिमिट यानी वज़न की पूरी हद इस्तेमाल करते हैं। जब आपका बैग 30 किलो या उससे ज़्यादा होता है तो इस पर हैवी का टैग लगाया जाता है। रैंप पर काम करने वाले अमले के लिए इन भारी बैग्स को हैंडल करना मुश्किल होता है। अक्सर औकात वज़न को मुतवाज़न करने के लिए भारी बैग्स को जहाज़ के ख़ास हिस्सों में रखा जाता है। अगर जहाज़ में वज़न ज़्यादा हो जाए तो एयरलाइन सबसे पहले वही बैग उतारती है। इसे सामान की ऑफलोडिंग कहा जाता है। यहाँ आपकी प्रीमियम इंश्योरेंस काम आती है। अगर आपके पास एक अच्छी ट्रैवल इंश्योरेंस है तो सामान की इस ताख़ीर पर आप एयरलाइन से क्लेम कर सकते हैं। अब बात करते हैं उन इक़्तिदामात की जो आपको नुकसान से बचा सकते हैं। सबसे पहले अपने बैग की एक वाज़ेह तस्वीर खींचें और उसके बैगेज टैग की रसीद को अपने आईफोन या एंड्रॉयड फ़ोन में महफूज कर लें। अगर खुदा न ख्वास्ता सामान ना मिले तो एयरपोर्ट छोड़ने से पहले ही PIR रिपोर्ट लाजमी दर्ज करवाएं। दूसरा बड़ा राज एयर टैग्स का इस्तेमाल है। अपने हर बैग में एक ट्रैकिंग डिवाइस रखें ताकि जब एयरलाइन का अमला कहे कि हमें नहीं मालूम कि आपका बैग कहाँ है तो आप उन्हें अपने फ़ोन पर दिखा सकें कि मेरा बैग इस वक्त लंदन के टर्मिनल 4 पर पड़ा हुआ है। ये टेक्नोलॉजी आपको एयरलाइन पर बर्तरी दिलाती है और आपका क्लेम मजबूत करती है। अक्सर मुसाफिर पूछते हैं कि क्या हमें महंगी ट्रैवल इंश्योरेंस लेनी चाहिए। मेरा जवाब है बिल्कुल। ख़ास तौर पर अगर आपके बैग में कीमती तोहफ़े, लैपटॉप या दूसरी दस्तावेज़ात हैं। एक अच्छी इंश्योरेंस पॉलिसी आपको न सिर्फ सामान गुम होने पर मुआवजा देती है, बल्कि अगर सामान सिर्फ 12 घंटे भी लेट हो जाए तो आपको ज़रूरी अशिया ख़रीदने के लिए नकद रकम फ्राहम करती है। ये वो माली तहफ़्फ़ुज़ है जो आपके सफ़र को टेंशन से पाक बनाता है। मैं हमेशा कहता हूँ कि सफ़र की मनसूबाबंदी सिर्फ टिकट खरीदने तक महदूद नहीं होनी चाहिए,
بلکہ آپ کو اپنے سامان کے تحفظ کے لیے بھی بہترین ممکنہ اقتدامات کرنے چاہیے۔ یہاں میں آپ کو اسلام آباد انٹرنیشنل ایئرپورٹ کے افتتاح کے موقع پر پیش آنے والا ایک بہت دلچسپ اور حقیقی واقعہ سنانا چاہتا ہوں۔ اس وقت میں وہاں ایئر ٹریفک کنٹرول کا چیف آپریشنز آفیسر تھا۔ ایئرپورٹ کے باقاعدہ افتتاح سے پہلے ہی میری وہاں تعیناتی ہو چکی تھی اور ایئر ٹریفک کنٹرول سے متعلق تمام انتظامات، منصوبہ بندی اور آپریشنل پروسیس کی نگرانی میری ذمہ داری تھی۔ اس ایئرپورٹ کے افتتاح کے پہلے روز فلائٹ آپریشن کے دن میں نے پوری رات کنٹرول ٹاور میں گزاری، کیونکہ نیا ایئرپورٹ تھا اور ہر لمحہ کسی نہ کسی غیر متوقع صورتحال کا امکان موجود تھا۔ مجھے پہلے ہی اطلاع دی گئی تھی کہ مسافروں کے لاؤنجز میں کنویئر بیلٹ کے کچھ مسائل ہیں۔ اگر کہیں کوئی خرابی پیدا ہو گئی تو کسی جہاز کا پارکنگ اسٹینڈ تبدیل کرنا پڑ سکتا تھا۔ اس لیے پارکنگ اسٹینڈ الاٹ کرتے ہوئے بھی ہمیں غیر معمولی احتیاط کرنا پڑ رہی تھی۔ وجہ یہ تھی کہ لاؤنجز کے پیچھے کنویئر بیلٹس کا نظام ابھی مکمل طور پر فعال نہیں تھا، اسی لیے مختلف ٹیکنیکل مسائل سامنے آ رہے تھے۔ رات تقریباً آدھی گزر چکی تھی کہ اچانک اطلاع ملی کہ بیرون ملک سے آنے والی ایک فلائٹ کے تمام مسافروں کا سامان کمپیوٹر کی ایک چھوٹی سی غلطی کی وجہ سے غلط جگہ پہنچ گیا ہے، غلط کمرے میں پہنچ گیا ہے۔ کنویئر بیلٹ نے تمام بیگ اس مخصوص کمرے میں گرا دیے جہاں عام طور پر صرف ان آئیڈینٹیفائڈ بیگیج یعنی بغیر شناخت والے اکا دکا بیگ رکھے جاتے ہیں۔ بس پھر کیا تھا، بیگیج بیلٹ پر کافی دیر انتظار کرنے کے بعد مسافروں میں بے چینی پھیل گئی اور وہاں ہنگامہ برپا ہو گیا۔ اسی موقع پر وہاں موجود ایئرپورٹ مینیجر نے انتہائی دانشمندی سے صورتحال کو سنبھالا۔ انہوں نے مسافروں کو تحمل سے سمجھایا کہ آج اس ایئرپورٹ کا آپریشن کا پہلا دن ہے، اس لیے کوئی نہ کوئی غیر معمولی ٹیکنیکل مسئلہ سامنے آ سکتا ہے۔ اس کے بعد تمام مسافروں کو ایک ایک کر کے نیچے اس مخصوص کمرے میں لے جایا گیا جہاں ہر شخص نے اپنا سامان خود شناخت کیا اور پھر اسے اپنے ساتھ لے کر گیا۔ یوں کچھ وقت ضرور لگا، لیکن آخرکار تمام مسافروں کو ان کا سامان مل گیا۔ میں نے یہ واقعہ اس لیے سنایا ہے کہ اب آپ خود سوچئے اس پوری صورتحال میں آخر مسافر کا کیا قصور تھا، ایئرپورٹ کا کیا قصور تھا، ایئر لائن کی ذمہ داری کہاں تک بنتی تھی، اور سب سے اہم سوال کہ ایسی صورتحال میں مسافروں کو جو پریشانی اور تکلیف برداشت کرنا پڑی، کیا اس پر انہیں کسی قسم کی کلیم کا حق حاصل ہونا چاہیے یا نہیں؟ یاد رکھیں، انٹرنیشنل ٹریول میں معلومات ہی آپ کا سب سے بڑا ہتھیار ہے، چاہے وہ ریفنڈ کے قوانین ہوں یا گراؤنڈ ہینڈلنگ کے سیکرٹس۔ جب آپ باخبر ہوتے ہیں تو آپ ایئر لائن کی من مانیوں سے بچ سکتے ہیں۔ میں امید کرتا ہوں کہ آج کی یہ تفصیلی ویڈیو آپ کے اگلے سفر کو مزید محفوظ اور پرسکون بنائے گی انشاءاللہ۔ اگر آپ کو یہ معلومات مفید لگی ہوں تو اسے اپنے ان دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ ضرور شیئر کریں جو جلد ہی پاکستان یا بیرون ملک کا سفر کرنے والے ہیں۔ کامنٹس میں مجھے ضرور بتائیں کیا کبھی آپ کا سامان لیٹ ہوا اور اس وقت آپ نے کیا کیا۔ آپ کے تجربات دوسرے مسافروں کے کام آ سکتے ہیں۔ اور ہاں، ہر ویڈیو کے آخر میں آپ کو ریکویسٹ کرتا ہوں کہ یور فلائٹ ریڈار کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا، تو آج نہ بھولیے گا، تاکہ آپ ایویشن کی دنیا کی ہر اہم خبر اور اندرونی راز سے باخبر رہیں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اپنے میزبان شاہد وسیم کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔